Oh guys, may nakita kaming pagi guys. Ayun guys, so pagi naglalakad guys. Ay, hindi, ayun pala. Ayun pala guys, oh. Ayun, ang pagi guys, dalawa. Dito lang siya guys, oh. Andito lang siya. Ayan, oh. Ayan guys, dito kami ngayon sa Laura. May birthday celebrant dito guys. Shout out to Lemuel, Boss Lemuel. Yun, oh. Layo na nila guys.